La extinción y peligro de extinción de algunas especies, la contaminación causada por el hombre, como los desechos sólidos o químicos, afectaron gravemente al mar. El ecosistema marino se está simplificando porque lo estamos saqueando, literalmente. El cambio es parte de la vida, o sea, nada es estático. El cambio en sí no es malo. El problema es la pérdida de equilibrio y la pérdida, como te digo, de que estos ecosistemas puedan brindar los servicios ambientales que se requieren. De hecho, hay un término que ahora se ha adoptado inclusive en muchísimas. These were the answers of the activists in México Azul, the organization representing fishermen, and Isabel Márquez, who represents the tourist sector, after they were asked how the marine ecosystems have changed over the time. Good afternoon and welcome to the podcast of Social Analysis. Today we are going to analyze the relation of Mexican habits with marine extinction inside the country. Sometimes people tend to think that marine extinction is just a problem of the coast, but the truth is that it is a problem of everyone. Every bad action or habit a Mexican has is related to the marine extinction and can affect other citizens. That's the case México Azul points at. Y otro tipo de contaminación que tenemos ahorita es el plástico y sobre todo el microplástico. Sí. Que ya está entrando en la cadena trófica marina y nos lo estamos empezando a comer nosotros a través del consumo de pescado. De hecho, se calcula que una persona cada semana se come en plástico el peso equivalente a una tarjeta de crédito. However, marine extinction causes in Mexico are seen from different points of view depending on the situation people live. Nevertheless, all the reasons are related to humans and their habits. For example, activists notice that some habits Mexicans have, such as the quotidian use of unicel and the fact that Mexicans eat just a few fish without variating, are the main reasons of the extinction. También otro hábito muy típico de México es consumir solo 4 o 5 especies de animales marinos. O sea, la gente en México solo consume atún, salmón, ostión, pulpo, guachinango y camarón. Ya está. Aquí en México se reduce, sobre todo lo que es parte no costera, obvio, se reduce mucho a estas 4 o 5 especies clásicas de consumo y eso es lo único que se pide en los restaurantes. Entonces eso también afecta al mar porque hay una sobreexplotación de estas especies. And even though many people could say that overfishing and illegal fishery are the only reasons of marine extinction, fishermen don't believe so. On the other hand, they believe that the main reasons why marine species are extinct is pollution. The pollution that is primarily caused in the cities. La pesca extrema, sin duda, contribuye a la extinción marina, pero en definitiva no creo que sea de cerca la mayor razón. La mayor razón es la pérdida de hábitats. La mayor razón es la contaminación, también el calentamiento global. El calentamiento global ha llevado a que se incremente la temperatura del agua, cambie la acidez del agua y esto afecta muchísimo a los organismos más susceptibles. Creo que estamos en un momento crítico, pero definitivamente desde mi punto de vista la extinción de las especies marinas están mucho más vinculadas a temas de contaminación y calentamiento global. In addition, Isabel Márquez believes that the main reasons are not just connected with the cities and factories that throw garbage and produce pollution. She believes that tourists have a big impact on the topic. Considero que una de las grandes causas de la extinción marina es la actitud de indiferencia en la mayoría de los turistas, ya que acostumbran dejar basura en las playas. Además, es muy triste ver que somos los turistas mexicanos los que menos cuidamos nuestras playas, a comparación de los turistas extranjeros, que son más conscientes y ayudan a cuidar el medio ambiente. As we could see, there are many factors that can cause the destruction of marine life, all related to human activities.
But in order to solve the situation, we could start working and creating strategies like the ones the activists recommend. We must feel empathy with marine species and their environment. The most important thing is to understand that marine resources are not endless and that we should have a top in order to create a sustainable consumption, fishery, and relation with marine life. O sea, el consumo responsable de pescado es un pilar importantísimo. Entonces hay que comer menos pescado y de especies menos conocidas. Empezar a comer peces pequeñitos de ciclos rápidos de vida rápida, que se reproducen rápido. Entonces el consumidor se tiene que informar y empezar a demandar, a exigir de dónde viene el pescado que consume. No participar en espectáculos, por ejemplo, de delfinarios. No usar plástico de un solo uso, porque al final el 70% del plástico que se usa acaba en los mares. In fact, getting the perspective of each sector made us get a complete judgment based on real factors and mainly trustable. Mexican habits have an influence over the marine extinction, and even though we don't feel that we contribute to the problem, the truth is that we do, especially when we use the car, buy just a specific type of fish, when we buy single-use plastics, and even with the noise pollution. The role culture has on the problem is relevant, especially while looking for the solution. In order to achieve a positive change, we must modify our minds and some of our actions. Mexican culture must start to care for the preservation of marine life and its habitats. Although it is difficult to get to an agreement because each sector and state has different views, Mexican culture is just one, and if we start thinking on that, culture may be the principal relation or connection people recognize and feel identified with, in order to start a positive change to help the marine species. Because remember, in union there is strength.